नुकता क्या है हमारा? पहली चीज है शरी फकीर कौन होता है। नंबर 2, तमलीक क्या होती है। नंबर 3, किस रिश्तेदार को ज़कात नहीं दी जा सकती। मुस्तहिक्के ज़कात के हवाले से जब ज़कात की आप अदायगी कर रहे हैं और ज़कात अदा हो जाए, ये 3 बातें जानना जरूरी है। मैं नीचे से ऊपर जाता हूं ताकि थोड़ा समझना आसान रहे। 2 तरह के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती बस। एक, अपनी औलाद को, अपनी और अपने मां बाप को, ये एक है। औलाद के अंदर बेटा, पोता, नवासा, नवासी सब आ जाएंगे। बाप के अंदर दादा, परदादा, नाना, नानी, दादी, ये आ जाएंगे। ये एक रिश्ता ऐसा है, मां बाप होना या औलाद होना, जिसमें ज़कात नहीं दी जा सकती। दूसरा रिश्ता है शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। बाकी हर रिश्तेदार को ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो। भाई को, बहन को, फुप्पो को, खाला को ज़कात के अंदर जो पहला हक है वो अपने करीबी रिश्तेदारों का है। अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो करीबी रिश्तेदारों का सबसे पहला हक है। इसमें कोई पेचीदगी थी? आसान था। तमलीक, ज़कात देने के लिए जरूरी है कि किसी इंसान को मालिक बनाया जाए। किसी नाबालिग को भी ज़कात दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके वालिद जो है वो मुस्तहिक़ ज़कात हो। तमलीक का मतलब यह है कि एक अस्पताल में मशीन की जरूरत थी और वाकई जरूरत थी, गरीब वहां से इलाज करवाते हैं। आपने ज़कात की मद में 5 लाख रुपए दे दिए, वहां वो मशीन रख दी गई। इंसान को मालिक बनाना पाया गया? नहीं। मदरसा जो है उस पर बिजली का बिल आ चुका था, बच्चे वहां ठहरे हुए हैं, मुकीम बच्चे हैं, पंखे चलते हैं, जरूरी अखराजात हैं। किसी ने जाके वो बिजली का बिल ज़कात के पैसों से उतार दिया, मालिक बनाना पाया गया? मदरसे की तामीर हो रही है, ज़कात के पैसों से बजरी का ट्रक भेज दिया, वो बजरी सीमेंट के साथ मिलकर प्लस्तर हो गया, मालिक बनाना पाया गया? तो ज़कात के लिए मालिक बनाना, पाया जाना जरूरी है, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। अब आप सोचेंगे फिर मदारिस किस तरह चलते हैं? मदारिस के अंदर एक शरी हिला होता है। पहले एक ऐसा बंदा ढूंढा जाता है कि जो मुस्तहिक़ ज़कात है, पैसे उसको दिए जाते हैं, वो मालिक बन जाता है। फिर वो आदमी कहता है ये मैंने मदरसे को चंदा दिया, किसी की जाती जेब में नहीं जाता। शरीयत की तरफ से जो मालिक बनाने की शर्त है वो पूरा करने के लिए कुछ जगहों पर यह तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तो बाकी जो तरीके हैं जहां ऐसी शदीद जरूरत है वहां यह तरीका इख्तियार किया जा सकता है। मैं इसकी एक मिसाल दूं। एक मुर्दा पाया गया, लावारिस लाश जो है वो मिलती है। अब उसका कफन कोई ज़कात के पैसों से अदा करना चाहता है, ये तो मालिक कैसे बनेगा? ये तो मर चुका है, अब मिल्कियत तो नहीं हो सकती। अब कोई बंदा ढूंढा जो ज़कात का मुस्तहिक है, उसको पैसे दिए और उस बंदे ने कहा कि इसके कफन के लिए मैंने आपको दे दिए। या ये इस तरीके की जरूरत पाई गई या नहीं पाई गई? पाई गई। तो ये तरीका वहां इख्तियार किया जाता है जहां जरूरत होती है। किसी गांव में कुआं खोदा जाना है और वो गांव ऐसा है, गरीब लोग रहते हैं, जहां पर पानी है ही नहीं कोई, और कुआं पानी बड़ा, आपके पंजाब में तो कोई 5-7 फुट पे शायद पानी निकल आता होगा, सिंध में ऐसा नहीं है। कराची में जो है वो नॉर्मली 80-90 फीट पर पानी निकलता है, और 80-90 फीट से 150 फीट तक। थर का जो सहरा है, मेरी जहां की पैदाइश है, थर उससे 20 किलोमीटर है, तो मैं थर को भी जानता हूं। तो थर का जो सहरा है वहां 400 फीट कुएं खोदे जाते हैं, जब जाके पानी निकलता है। तो अब कुआं खोदा जाना जरूरत है, लेकिन ज़कात
इसलिए नहीं लग रही, मालिक बना नहीं पाया गया, वही तरीका इख्तियार किया जाएगा, मुस्तहिक के ज़कात को पैसे दिए जाएंगे, वो फिर उस कुएं के लिए बतौर चंदा देगा, वो पैसा अमानत समझ के खर्च किया जाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे रफाई इदारे, बहुत सारे चैरिटी इदारे इस तरीके कार को इख्तियार नहीं करते, और उलमा की नज़र में अगर ये तरीका इख्तियार ना किया जाए तो ज़कात अदा नहीं होती। अगर आप ऐसी जगह ज़कात दे रहे हैं, या मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, मुस्तहिक है, उसको डायरेक्ट नहीं देनी, अस्पताल में उसका इलाज हुआ है, उसके ऑपरेशन का खर्चा है 50,000 रुपये, आपने बराह रास्त डॉक्टर को देनी है, और एक तो तरीका यही है कि उसको दी जाए, उसको दी जाए। मुमकिन नहीं है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, कोमे में है, पैसे देने हैं, तो फिर शरी हिला, आप खुद किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो मुस्तहिक ज़कात हो, उसको पैसे देके उससे वो पैसा उसकी मदद के लिए ले लें। हर चीज का हल मौजूद है। अब मुस्तहिक ज़कात कौन होता है? मुस्तहिक ज़कात वो होता है जो शरी फकीर होगा, जो शरीयत ने एक लकीर खींच दी है कि जो इससे नीचे होगा गरीबी में वो ज़कात लेगा, वो ज़कात, और जो इससे ऊपर होगा वो ज़कात नहीं, जरूरी नहीं वो देगा। बाज़ औक़ात उस पर ज़कात बन नहीं रही होती और ले भी नहीं सकता। जो इससे ऊपर होगा वो ज़कात नहीं ले सकता, जो इससे नीचे होगा वो ले सकता है। तो शरीयत एक फिलॉसफी पर डिपेंड करती है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर हिकमतें हैं, जिसके अंदर फवाइद पोशीदा हैं, कि अगर हर एक के लिए ज़कात जायज़ हो जाती तो गुरबा कहाँ जाते। तो ज़कात लेने के लिए जिसको ज़कात दी जा रही है, असल दारोमदार है माली हैसियत। जब हम ज़हनी तौर पर इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हमने शरीयत पर अमल करना है, हर सूरत निकल आती है। अब मैं आपको मिसाल दूं, एक गरीब आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं और उसके पास 20,000 की इनकम है, किराए के घर पर रहता है, 12,000 रुपये किराया है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इसको घर लेकर दिया जाए, ज़कात के पैसों से अपना घर हो जाएगा। जो 12,000 रुपये किराए की मद में जा रहे हैं, इन 12,000 रुपये से तो इसकी जान छूटेगी। जब 20,000 इसके हाथ में आएंगे तो इस बेचारे की गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाएगी, जो घर का चूल्हा है वो चलने में आसानी हो जाएगी। मसला यह है कि इसके पास 2 लाख रुपए से जमा कर रखे हैं, 2 लाख रुपए, तो ज़कात का मुस्तहिक हुआ नहीं हुआ। अब क्या करें? 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको मिसाल के तौर पर घर आना है 20 लाख का, 2 लाख इसके पास जमा है, और कोई सेठ जो है इसकी मदद करना चाहता है, ज़कात के पैसों से 18 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन जिस वक्त वो इसको 18 लाख दे रहा होगा, ज़कात का मुस्तहिक तो नहीं है। इसका तरीका यह है, इसको ये कहा जाए कि तुम ऐसा करो, घर खरीद लो, बयाना दे दो। इसने वो 2 लाख रुपए देके बयाना दे दिया, इस बंदे पे कितना कर्जा आ गया? 18 लाख का ये मकरूज हो गया। अब इसको ज़कात दे सकते हैं, अब 18 लाख रुपए हल मौजूद है। दूसरा हल यह है कि आम तौर पर इस तरह के गरीब आदमी के पास, देखें, मुश्किल हालात में इज्जत बचाने के लिए, जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ घरों में गरीब लोग जमा करके रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो बड़े मजबूर होते हैं, बच्चे की शादी करनी है, जिसने शादी करनी है उसने 50,000 लाख रुपया जमा किया होता है ना, लेकिन कम पड़ रहे होते हैं, उसको हाजत होती है। अब वो मुस्तहिक तो नहीं है, क्या किया जाए? मैं ऐसे मौके पर यह हल बताता हूं कि इसके जो बालिग बच्चे हैं, कौन, आमतौर पर उनके पास जेब खर्च के अलावा कुछ भी नहीं होता, 150 रुपए भी मुश्किल से मिलते होंगे रोजाना, वो खर्च हो जाते होंगे, तो इसके बालिग बच्चों को दे दें आप। उनके पास तो इतनी अमाउंट नहीं है, वो उस पट्टी से नीचे हैं, वो अपने बाप को दे देंगे, जरूरत पूरी हो गई।
شریعت کو فالو کرنا ہے اصول و ضوابط کی روشنی میں حل تمام چیزوں کے ممکن ہے. شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت میں بہت آسانی ہے. اب شریف فقیر کا معیار کیا ہے؟ شریف فقیر کا معیار بڑا ٹف ہے. پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو. اس کے پاس یہاں بھی ذاتی حیثیت کا اعتبار ہوگا، یہ نہیں اس کی بیوی کے پاس ہے تو آپ اس کا شمار کریں. مالک وہ نہ ہو. یعنی شریف فقیر کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. شریف فقیر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی، اور باقی زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہو رہی تھی؟ 3 اور چیزیں تھی نا، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت. وہ ان کا حساب الگ ہوتا ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہ پہنچتی ہوں، تنہا تنہا یا مل کر. سمجھ گئے بات؟ ایک بات کا اور اضافہ ہے. ایک بات کا، زکوٰۃ دینے میں یہ 6 چیزیں رکھی گئی ہیں بھی، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ لینے میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہو. زکوٰۃ لینے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے گھر میں کتنا ساز و سامان ہے. ایک وہ ساز و سامان ہے بھی، ایک صوفہ سیٹ رکھا ہے، مہمانوں کی ضرورت ہے، بیڈ ہے، بستر ہے، برتن مانڈنے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جو زائد از ضرورت ہے. تو زائد از ضرورت جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کسی بھی شیپ میں ہوں، ان کی مالیت کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. اگر زائد از ضرورت چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے تب بھی وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا. سونا کم ہے، چاندی کم ہے نصاب سے، لیکن مل کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہاں شریعت نے اس بات کی رعایت دی ہے کہ آپ سوچیں اس کے بارے میں، اس کا جو حال ہے وہ کس طرح کا ہے، ان چیزوں پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا. آپ کا ظن غالب یہ بنتا ہے کہ ان چیزوں پر پورا نہیں اترتا اور یہ غربت میں اس سے نیچے ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تفتیش کرنا، پورا کھنگالنا یہ ضروری نہیں ہے. صرف آپ گہری نگاہ سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھیں گے. اب شریعت کے اس نظام کا فائدہ کیا ہے؟ جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں وہ زکوٰۃ لے لے، اور جس کے پاس 20,000 بھی نہیں ہے وہ نہ لے، تو اس کا حق مجروح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پہلی ترجیح اس کو ہے جو غربت کی پٹی میں نیچے ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ جو غربت کی پٹی میں اتنا نیچے ہوگا اس کا نام ہوگا، ٹائٹل ہوگا شرعی فقیر، مستحق زکوٰۃ. زکوٰۃ صرف اسی کو دینی ہے. زکوٰۃ بنی اسرائیل پر جو فرض تھی وہ یہ تھی کہ وہ جاتے تھے گراؤنڈ کے اندر، اپنے مال اسباب کو رکھتے تھے، 2.5% بھی نہیں تھی، زیادہ تھی، اور اس کو آگ لگا دیتے تھے، یا آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ مال اپنے ساتھ لے جاتی تھی. معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ہماری زکوٰۃ سے ہمارے اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ قلبی سکون ملتا ہے غریب کی مدد کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا، آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے اپنے ایک بھائی کی معاونت کی اور اس کی حاجتیں پوری کی. یاد رہے کہ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارا پاک مال ان پر صرف نہیں ہو سکتا، اس بات کا کہیں حکم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر یہ بیان کیا کہ یتامہ، قریبی رشتہ دار، مساکین، مسافر، ان پر صدقہ کرو اور زکوٰۃ نکالو. تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنا صاف مال ہے وہ بھی ان لوگوں پہ خرچ کرتے رہا کرو. بعض اوقات ایک آدمی مستحق زکوٰۃ تو نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتا ہے بہرحال، تو پاک رقم سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے. خاص طور پر ایک آدمی سید ہے، ہاشمی ہے، ہاشمی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو اب ان کی مدد پاک مال سے کی جائے گی.
तीसरा नुक्ता भी पूरा हो चुका है और आखिरी और चौथे नुक्ते की तरफ चलते हैं जी। चौथा नुक्ता ज़कात की अब आपने अदायगी करनी है, तो क्या मसाइल पेश आएंगे जी। नीयत, नंबर 2, ज़कात को कर्ज में शुमार करना, नंबर 3, दूसरों के पास आपके जो अमवाल हैं, नंबर 4, अदायगी ज़कात कौन करे, नंबर 5, ज़कात की अदायगी करेंसी में जरूरी नहीं, नंबर 6, बैंक से काटेगी ज़कात, नंबर 7, पिछले सालों की ज़कात, नंबर 8, जिन अशिया पर ज़कात नहीं है। नीयत, बहुत सारे लोग गरीबों की मदद करते रहते हैं, जब भी कोई आया उसको दे दिया, जब भी कोई आया दे दिया, ज़कात की नियत नहीं करते। नहीं करते तो ज़कात अदा नहीं होगी, या जिसको दे रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं है, तब भी अदा नहीं होगी। तो जब आपको पता ये मुस्तहिक है, उसको देते वक्त ज़कात की नियत कर लें। आप ज़कात की नियत कर लेंगे, मिसाल के तौर पर साल में आपकी ज़कात निकलनी है 5,000 रुपए, और आपने 200-500 करके पूरा साल ज़कात देनी है, तो यूं वक्त से पहले भी आपकी ज़कात अदा हो सकती है। अगर किसी की 50,000 ज़कात निकलनी थी, उसने 30,000 निकाल दी पूरे साल में, अब वो दिन आया 20,000 उस दिन दे दे। तो नियत ना करने की वजह से कुछ मौके ऐसे हैं जिसमें आप ज़कात अदा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की, तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए कहना जरूरी नहीं है सामने वाले को ये ज़कात है, ईदी कह दें, तोहफा कह दें, इनाम कह दें, कुछ कर्ज कह दें, आपके दिल में नियत होनी चाहिए, ये जरूरी है बस। ज़कात एडवांस में भी दी जा सकती है। ज़कात ताखिर करना गुनाह है, जैसे किसी पर यकुम मुहर्रमुल हराम को ज़कात फर्ज होती है, तो अब 2 मुहर्रम नहीं कर सकता, वो एडवांस निकालता रहे ताकि तारीख आए तो ज़कात निकाल चुका हो। दूसरा नुक्ता, एक मसला कारोबारी दुनिया में पेश आता है कि एक आदमी दिवालिया हो जाता है, मार्केट में बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोगों का कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर, आपके भी उसके ऊपर 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, 1 लाख रुपए, और वो मुस्तहिक ज़कात है, उसने दर्जनों लोगों के पैसे देने। तो लोग आते हैं कि यार वो हमारे जो पैसे हैं हम ज़कात में शुमार कर लें, ये मसला आता है ना पेश। तो आपका जो कर्जा सामने वाले पर है उसको ज़कात में शुमार नहीं कर सकते, एक तरीका है वो अपना लें। वो तरीका ये है कि आप वो 1 लाख रुपए लेके जाएं उसके पास, भाई ये 1 लाख रुपए मैंने आपको दिए, उसके बाद छीन कर भी ले लें, दे मेरे पैसे। पहले उसको 1 लाख ज़कात की मद में मालिक बना दिया, उसने कब्जा कर लिया, अब आपने पैसे ले लिए, मसला हो गया जनाब। आगे चलें, चलें जी। शरीयत इस मौके पे कहती है आप छीन के भी ले सकते हैं, या ये है कि उसको समझाएं थोड़ा सा, देखो मैं आपका मसला हल करना चाहता हूं, ठीक है, आपने मेरे पैसे देने, दर्जनों लोगों को देने, तो कम से कम मैं तो फारिग हो जाऊंगा। इसका ये तरीका शरीयत ने बताया है, हम ये तरीका अपनाते हैं, उम्मीद है मान जाएगा। दूसरों के पास जो आपके माल मौजूद होते हैं, अब कोई खुश्क बातें नहीं है, बड़ी आसान आसान बातें हैं, 4-5 बातें हैं, लेकिन एक दफा अगर आप खड़े होकर बैठ जाएंगे तो तरावट आ जाएगी। तशरीफ रखिए। और अभी मेरे सवाल के जवाब में अगर आप हाँ जी बोलेंगे तो मेरे दिल में भी तरावट आ जाएगी। समझ आ रहा है जनाब? माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपकी अमाउंट बहुत सारे और लोगों के पास होती है, जैसे आपने
एडवांस दिया हुआ है दुकान की मद में, दुकान की मद में, उसका क्या करें जनाब? आप सर्विस करते हैं और आपका पैसा जीपी फंड में जमा हो रहा है, उसका क्या करें? आपके लोगों ने पैसे देने हैं, आपने माल बेचा था, लोगों ने पैसे देने हैं, रिसीवेबल रकम है, रिसीवेबल अमाउंट है, उसका क्या करें? शरीयत ने यहां भी एक आसानी दी है। मिसाल के तौर पर यकुम मुहर्रम को किसी पर ज़कात फर्ज होती है, तो बाकी सारी चीजों पर वो ज़कात दे दे। जो रकम इसकी दूसरों के पास है उसकी अदायगी में ताखिर कर सकता है। मिसाल के तौर पर सब रकम मिलकर 5 लाख बनती है, उन 5 लाख पर भी वो आज ही ज़कात दे जरूरी नहीं है, लेकिन ज़कात देनी पड़ेगी। 20 साल बाद मिलेगी तो 20 सालों की देनी पड़ेगी। आसानी इसमें है कि हर साल देता रहे, लेकिन मसला यह है वो मैंने आपको बता दिया। जी आगे। ज़कात की अदायगी कौन करे? शौहर करे कि बीवी करे? जिस पर फर्ज हो रही है वो करेगा, लेकिन कोई और दूसरे की इजाजत से कर सकता है, दोनों की गुंजाइश मौजूद है। आगे चलें। लोग कहते हैं कि जी वो हमारे दुकान में माल जमा हो गया है और वो वैल्यू भी कम हो गई उसकी, इसको दुकान ज़कात में दे सकते हैं? बाज़ औक़ात चीज वो ऐसी होती है, जैसे कपड़े वालों के पास होता है, डिजाइन बदलते रहते हैं, कुछ डिजाइन पुराने हो जाते हैं, लोग खरीद नहीं रहे होते, लेकिन गरीब को देंगे उसका तो बहरहाल फायदा ही होगा। तो ज़कात करेंसी ही में निकालना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई और चीज दे रहे हैं तो बस एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, उस दिन उसकी मालियत कितनी है, उसकी मालियत कितनी है। वो आप पर ज़कात बनती है मिसाल के तौर पर 25,000 रुपए और उसकी मालियत बनती है 20,000 रुपए। अगर आपने वो चीज दे दी मुस्तहिक ज़कात को तो आपकी 20,000 की ज़कात अदा हो गई। तो ये मालियत निकालने में थोड़ी सी एहतियात करेंगे कि ये चीज पुरानी हो गई है, बिक नहीं रही, उसकी वैल्यू तो नीचे आएगी ना। तो कोई और चीज भी, बर्तन भांडे, राशन, घी तेल, डिफरेंट चीजें ज़कात में दी जा सकती हैं, करेंसी देना ही जरूरी नहीं है। आगे चलें। बैंक से जो ज़कात काटी जाती है वो ज़कात अदा नहीं होती, वो जबरी काटी जाती है, उसमें रजामंदी शामिल नहीं होती। रजामंदी होना यानी, और वो खर्च भी उन जगहों पर नहीं होती जहां ज़कात खर्च होनी चाहिए, लिहाजा वो ज़कात अदा नहीं होती। और ये बात याद रखिए कि बैंक में ज़कात करंट अकाउंट पर नहीं काटी जाती, सेविंग अकाउंट पर काटी जाती है। तो कमर्शियल बैंकिंग के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट है, नो डाउट वो सूदी होते हैं। चलें। गुज़िश्ता सालों की किसने ज़कात नहीं दी, एहसास नहीं था, वो ज़कात माफ नहीं होगी, हिसाब लगाना पड़ेगा। इसमें भी रियायत है शरीयत की तरफ से। जैसे आज सोने का क्या रेट है जनाब? 52,000 का आज रेट है, और आज से 20 साल पहले 12,000 रुपए का होगा। तो अगर किसी ने 5 सालों की ज़कात नहीं दी तो जिस साल जो रेट था उसके हिसाब से वो ज़कात निकालेगा साबका सालों के अंदर, आज का रेट नहीं लगाएगा। ये रियायत मौजूद है। पिछले सालों की ज़कात भी निकालनी पड़ेगी। आगे आ जाएं। बहुत सारी चीजों पर ज़कात नहीं होती। जब 6 चीजों में हमने बयान कर दिया ना, अब किन किन चीजों पर ज़कात नहीं होती? टैक्सी पर नहीं होती, ट्रांसपोर्ट पर नहीं होती, जाती गाड़ी पर नहीं, वो घर जो आपने रखने के लिए लिया है, बच्चों को देने के लिए लिया है, किराए की बिल्डिंग वहां बनानी है उस पर नहीं है, किराए पर जो मकान चल रहे हैं उन पर ज़कात नहीं है, माले हराम पर ज़कात नहीं है। अल्लाह ताला पाक है और पाक माल को कबूल फरमाता है। तो जो माल ही नापाक है उस पर कैसे ज़कात होगी? ज़कात तो एक मैल है, जो पाक माल पे भी जो आलूदगी आ जाती थोड़ी बहुत, उसको पाक करती है। तो नापाक माल पर ज़कात नहीं हो सकती। किसी की इनकम ही सूदी है, ऐसी जगह जॉब करता है, रोजी हराम है,
تو اس پر زکات نہیں ہوگی، زکات پاک رقم پر ہوتی ہے۔ اب پورا خلاصہ کہ زکات نکالنے کیسے ہے، آئیے ایک فارم میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، وہ فارم دیکھتے ہیں۔ یہ میری آخری گفتگو ہے، اس کے بعد گفتگو پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تاریخ کا تعین کرنا ہے، آپ پر زکات کب فرض ہوتی ہے، انگریزی تاریخ کا یا اسلامی تاریخ کا؟ یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھیے گا جب آپ کھڑے ہو نا سوال پوچھنے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا میں کیا کروں گا، اس کا حل تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا حل آپ کے ہی پاس ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، یہی اس کا جواب ہے۔ میں اب بھی یہ بیان کر رہا ہوں، بعد میں بھی یہ بیان کروں گا۔ قمری تاریخ سے تعین کر لیں اور اس تاریخ کو ملکیت میں موجود قابل زکات اثاثوں کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق تعین کر لیں۔ بھئی آپ نے ایک جو ہے نا وہ پراپرٹی خریدی، پراپرٹی جو آج کل رواج جاری ہے، اس رواج کے اندر یہ فارم میں نے کچھ 4-5 سال پہلے بنایا تھا، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور یہ فارم چھپا ہوا بھی ملتا ہے، تو آپ کے ہاں جو مکتب ہے امید ہے اس سے مل جائے گا۔ میرا فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، میں امید ہے اس پر بھی اس کی امیج شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ایک پراپرٹی آپ نے لی تھی کس لیے؟ بیچنے کے لیے۔ آپ نے لی تھی وہ 20 لاکھ کی، اب وہ ہوگی 40 لاکھ کی۔ اس سال کی جو زکات نکالنی ہے تو آپ اسی سال کے ریٹ کا اعتبار کریں گے نا، جب اگلا سال آیا اگر اس کی قیمت کم ہوگی تو کم لیں گے، زیادہ ہوگی تو زیادہ لیں گے۔ سونا چاندی کا ریٹ بدلتا رہتا ہے، جب زکات کا آپ حساب لگائیں گے، زکات جس دن آپ پر فرض ہو رہی ہے، یعنی ریٹ کس کا نکالنا ہے؟ جس دن فرض ہو رہی ہے اس کا ریٹ نکالنا ہے، اس دن کیا ریٹ ہے۔ آپ ماضی کا نکال رہے ہوں یا ایڈوانس نکال رہے ہوں، ایڈوانس میں تھوڑا زیادہ احتیاطاً کر لیں۔ مثال کے طور پر محرم میں آپ پر زکات فرض ہوتی تھی، آپ نے رمضان میں دے دی، جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر فرض ہوتی ہے محرم میں اور آپ انتظار کرتے ہیں رمضان کا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے محرم کے بجائے رمضان میں دے دی، بعد میں جب محرم آیا تو پتا چلا اس تاریخ کو ریٹ تھوڑے بڑے ہوئے تھے، تھوڑی سی اور دے دیں، حل موجود ہے۔ تو سب سے پہلے دو کام کرنے ہیں، اسلامی تاریخ کا تعین اور اس دن جو ریٹ ہیں جن چیزوں پر زکات بنتی ہے اس ریٹ کا تعین۔ یا مالیات نکال لیا آپ نے، سونا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، عام طور سے ہمارے ہاں سونے کی زکات پیسوں میں نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سونے میں نکالتے ہوں، سونے میں نکالنی ہو تو پھر وزن کا اعتبار ہوگا، پیسوں میں نکالنی ہو تو سونے کی مالیت کو لیں گے۔ کرنسی آپ دیکھیں گے بینکوں میں کتنی رقم جمع ہے، پرائز بانڈ کتنے ہیں، پراویڈنٹ فنڈ میں آپ کی کتنی رقم جمع ہے، بی سی اور کمیشن میں جو رقم آپ جمع کر رہے ہیں وہ آپ کی رقم ہے نا۔ ایک بی سی ڈالی گئی جناب 25,000 روپے مہینہ، 2 قسطیں بھری گئی اور 5 لاکھ روپے آپ کو مل گئے، تو اس 5 لاکھ میں سے آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ 50,000، تو آپ نے یہ شمار کرنے ہیں، باقی 4,50,000 تو آپ پر قرضہ ہے، سب چیزیں آپ نے شمار کر لی، خام مال کتنا ہے، تیار شدہ مال کتنا ہے۔ گجرانوالہ میں سنا ہے فیکٹریاں بہت زیادہ ہیں، فیکٹریوں کی مشینری پر زکات نہیں ہے، فیکٹریوں کی زکات نہیں ہے، زکات اس پروڈکٹ پر ہے وہ پروڈکٹ اگر خام مال کی صورت میں ہے، مثال کے طور پہ اسکریپ کا کوئی کام کسی کا کام ہے اور وہ کمپریسر منگواتا ہے، اس میں تانبا اور پیتل یہ الگ کرتا ہے، یہ خام مال ہے، یہ مال بیچنے کے لیے ہے نا، یہ کمپریسر پورا موجود ہے اس پر بھی زکات ہوگی، اگر وہ تانبے اور پیتل کی شکل میں آ گیا اس پر بھی ہوگی۔ جس تاریخ کو زکات فرض ہو رہی ہے یہ مال جس شیپ میں موجود ہے اور جس ریٹ میں موجود ہے اس کا حساب لگائیں گے آپ۔ تجارتی پلاٹ، مکان، فلیٹ، کاروبار میں شراکت ہے، تو کاروبار میں شراکت تو ہے 50 لاکھ روپے کی،
ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर किसी ने दूध दही का काम शुरू किया, तो दूध दही के काम में कुछ ज्यादा पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, करियाने की दुकान थोड़ी है, इतना माल खरीद कर रखेंगे, रोजाना 10 मन दूध आएगा, 20 मन आएगा, 50 मन आएगा बस। लेकिन दुकान खोलने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है, वो बड़े वाला फ्रिज रखेंगे, बर्तन रखेंगे, फर्नीचर रखेंगे, कोई 10 लाख रुपए तो इसमें ही चले जाएंगे। तो अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि जनाब 2 पार्टनर थे और 2 पार्टनरों ने 25-25 लाख मिला के 50 लाख से कारोबार शुरू किया, तो अब 50 लाख पर ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, जो पैसा फर्नीचर में लग गया, जो पैसा दुकान की ज़ेब ज़िबाइश पे लग गया, वो शुमार थोड़ी होगा। तो देखा जाएगा कि पार्टनरशिप के अंदर या दुकान के अंदर वो कौन सी चीज है जिस पर ज़कात फर्ज हो रही है। दूध वाले के पास तो वो वही होगा जो उसके पास दूध जमा होगा, उस पर ज़कात फर्ज होगी। उसकी दुकान के अंदर उसके बर्तनों पर, फ्रिज पर, इस पर तो फर्ज नहीं होगी। इसी तरीके से एक जो है ना वो कंपनी ने काम शुरू किया और चावल जो है वो साफ करने की मशीनरी लगानी है, वो बड़ी महंगी आती है जनाब, 2 करोड़ से कम तो नहीं आती। तो 2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ मिला के मशीनरी लगा दी। कंपनी का असासा तो मौजूद है, एसिड तो मौजूद है कंपनी में, लेकिन वो एसिड नहीं है जिस पर ज़कात होती है। बात समझ में आई? तो कंपनी में यह देखना है कि काबिले ज़कात क्या एसिड है, उस पर ज़कात होगी। कारोबार में शराकत और शराकत में काबिले ज़कात असासाजात या एसिड क्या है। अब मिसाल के तौर पर हिसाब लगाया जनाब, ये सब चीजें मिलकर बन रहे हैं कितने, 5 लाख रुपए। इस फार्म के 2 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? आपके पास काबिले ज़कात चीजों में से क्या है, उनकी अमाउंट कितनी है। दूसरा हिस्सा यह होगा कि आपने किन किन चीजों को इससे माइनस करना है। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है उसको निकालेंगे। आपने 2 बीसी भरी 50,000 की और 5 लाख ले लिए, 4.5 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा हुआ है नहीं हुआ? बताइए, हुआ। यूटिलिटी बिल्स के ड्यूज आपके ऊपर हैं, ये भी आपके ऊपर कर्जा है। पार्टियों की पेमेंट है जो पेएबल है, जो आपको अदा करनी है। मुलाजिमीन की तनख्वाहें देनी है, ये भी पेएबल है। गुज़िश्ता साल की ज़कात आपने नहीं दी थी, ये भी पेएबल है। तो ये सब चीजें मिलकर बने 3 लाख रुपए। जिन चीजों पर ज़कात बन रही थी उनके कितने पैसे बने थे? अब 5 लाख पर ज़कात नहीं देनी, 3 लाख को माइनस करना है। कितने बचे? 2 लाख को 40 से तकसीम कर ले, ज़कात निकल आएगी। और बयान का इख्तिताम हो गया जनाब। अब जी क्वेश्चन आंसर, कोशिश कीजिएगा ज़कात के मुतालिक पूछें पहले मरहले पर, फिर आपकी मर्जी है। पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी फर्ज करें साल की ज़कात 50,000 रुपए बनती है, तो जिसको अदा करनी है वो एक ही बंदे को सारी कर दें, या कि इसमें भी कोई लिमिटेशंस है? जायज तो है कि आप एक बंदे को दे दें, ठीक है, और यह भी जायज है कि आप कई अफराद को दें। दोनों का आपको इख्तियार है। जरूरत देखी जाती है। बाज़ औक़ात मौका ऐसा होता है कि सामने वाले को कम पैसे देंगे, जैसे शादी ब्याह हो गया या बीमारी हो गई, उसका ऑपरेशन होना है, तो गुजारा नहीं होगा। तो दोनों बातों में आपको इख्तियार है, आप मालिक हैं। अपनी रकम को उस जगह पर जहां ज़कात बनती है आप खर्च करें। बहुत सारी जगह हैं। अफजल यह है कि पहले तो एक कैटेगरी है, पहले नंबर पर रिश्तेदार हैं, दूसरे नंबर पर पड़ोसी हैं, तीसरे नंबर पर जो आपके हम पेशा लोग हैं। कौन? जैसे आपके मुलाजिमीन हो गए, आपके फील्ड के वो आदमी जो बेचारे डूब गए, कारोबार में नीचे आ गए, मुस्तहिक़ ज़कात बन गए, आपके हम पेशा लोग, उनको ज़कात। और फिर बहुत सारे हमारे चैरिटी के काम हैं, लेकिन जहां जरूरत ज्यादा है वहां अफजल है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ऐसा है उसका घर का चूल्हा चलता है, लेकिन दूसरा ऐसा है कि उसका नहीं चलता और वो रिश्तेदार नहीं है, उसको देना ज्यादा अफजल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
کھڑے ہوئے کریں گے, مجھے نظر بھی آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس کوشچن تھوڑے زیادہ ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں سارے ریپیٹ کروں یا کہ ون ایک سانس میں کر لیں. جی. اچھا, ایک تو آپ نے جانوروں سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا نہیں ہے. ایک دوست ہے میرا, اس کے پاس جانور ہیں کافی زیادہ, تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں, نہیں پہلے کیونکہ وہ دودھ بیچتا ہے. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ جانوروں کا باڑا ہے. جی. پٹھے جو ہے وہ خرید کے ڈالتا ہے, خرید کے ڈالتا ہے. زکوٰۃ نہیں ہے. یہ خرید کے بھی ڈالتا ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جو باہر چر کے بھی آتے ہیں. باہر دیکھا جائے گا کتنا چل کر آتے ہیں, زیادہ یا کم؟ مطلب اس کے پاس بھینسیں بھی ہیں اور گائے بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جنرلی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ جنرلی کامن مسائل کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرٹیکولر کسی ایک بندے کا کیس. تو جیسے کوئی مقدمہ ہو گیا نا, تو اب آپ وکیل کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ کون سا مقدمہ ہے, یہ خاندانی کورٹ میں چلے گا, سول کورٹ میں چلے گا, یا ٹیررزم کی جو کورٹ اس میں چلے گا. تو وکیل کہے گا کہ یہ اس طرح کا ہے. اور ایک ہوتا ہے اپنا پورا وقوع بتانا, یوں ہوا تھا, ایسے ہوا, یوں ہوا, کیا بنے گا, کیسے بنے گا, کس طرح بنے گا. اس میں آپ کا اس وکیل کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. یہ جو صاحب ہیں, یہ کسی بھی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اس طرح کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں, تو اس کا حل ممکن ہے. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ بیوی اپنے جو اس کے پاس سونا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گی. جی ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پیسے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو گفٹ کیا ہے, عورت کو گفٹ کیا آپ نے, وہ زکوٰۃ دے گی. لیکن کچھ سونا ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے شوہر کے پیسوں سے جمع کر کے وہ خریدتی ہے, تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت ادا کرے گی یا کہ خاوند؟ دیکھیں, اصل سوال آپ کا یہ ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جو سونا ہے وہ بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے. جی. تو شوہر جو خرچی دیتا ہے بیوی کو, وہ اس کی مالک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس خرچی سے جو کچھ بھی خریدے گی وہ اس کا اپنا ہوگا. جو اس کو پہلی رات دیتا ہے وہ 100% گفٹ ہوتا ہے, وہ اس کا اپنا ہوگا. تیسرا وہ سونا جو کے دیا جاتا ہے کہ تمہیں گفٹ دیا. بعد کا ہوتا ہے نا بھائی, بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلو بھائی میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا. کوئی اور اسی خوشی کا موقع ہوتا ہے, بندہ کے دیتا ہے گفٹ دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ صرف ایک جگہ پر ہے کہ شادیوں میں جو سونا چڑھایا جاتا ہے اس کو رواج کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا, بس. اچھا جی, اگلا سوال میرا یہ ہے, رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس اسلامی بھائی شاپ وغیرہ پہ آ جاتے ہیں کہ جی آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے نا ہمیں وہ عطیہ کریں, ہم نے اپنی مرضی سے لگانے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ زکوٰۃ اس بندے کو عطا کی جائے, اس بندے کو دی جائے کہ جو شرعی اس کا حق رکھتا ہو, پھر اس کے بعد وہ ادا کرے جہاں پہ بھی اس نے اس کو لگانا ہے. تو آیا اس کو زکوٰۃ دینا دے دی جائے یا نہ دی جائے؟ آج میں فیضان مدینہ حاضر ہوا تھا اور بنیادی مقصد تھا کہ دورہ حدیث کا ایک حال تیار ہوا ہے, بہت خوبصورت ماشاءاللہ تیار کیا ہے, اور اس حال میں طلبہ حدیث پڑھیں گے, اب سالوں سال تک پڑھتے رہیں گے. مجھے بنیادی طور پر جو دورہ حدیث پڑھنے والے طلبہ تھے ان میں بیان کرنا تھا. جب میں اس مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا 450 طلبہ پڑھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دورہ حدیث والے تو ہیں 100 ہوں گے, تو کیوں نہ میں 450 جو طلبہ ہیں, باقی 100 سے کم 350 ہیں, ان کی بھی تربیت کروں کہ یہ مضبوط عالم بن کے نکلے. مجھے یہ اندازہ ہے کہ 350 کے 350 طلبہ مستحق زکوٰۃ ہیں. نظام ایسا نہیں ہے کہ یہ باہر نکلیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے. سسٹم ہے, ادارہ ہے. جو لوگ ادارہ چلاتے ہیں اس طرح کا, ان میں سے کوئی ایک جاتا ہے, پھر وہ اس پورے ادارے کو جو ہے وہ چلانے کے لیے زکوٰۃ صرف کرتا ہے. اس طرح کے ادارے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور میں بیان کر چکا ہوں, پہلا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا. زیادہ اماؤنٹ ہے تو بندہ تقسیم کر لے, کچھ رشتہ داروں کو دے دے, کچھ مدارس میں دے دے, کچھ ملازمین میں سے جو مستحق ہیں ان کو دے دے, پڑوسیوں کو سامنے رکھ کے دے دے. تو یوں اگر کوئی کسی ادارے کے لیے آتا ہے اور وہاں زکوٰۃ کی گنجائش ہے تب بھی ٹھیک ہے. وہاں پہ اس کی یہ شرائط نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. وہ جو لے کے جا رہا ہے سارا بوجھ اس کے کندھے پر ہے, بے شک وہ مستحق ہے یا نہیں, کیونکہ موسٹلی لوگ مستحق نہیں ہوتے, وہ جو چندہ لینے آتے ہیں. زکوٰۃ مانگنے والا, ادارے کے لیے لینے والا,
اس کا مستحق زکات ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے کوشش کرتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں زکات لگنی ہے وہاں لوگوں سے لے کر ڈالی جائے. تو جو وصول کرنے آیا ہے وہ امین ہے, وکیل ہے صرف, بس. اچھا, ایک پراپرٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پراپرٹی جو آپ کرائے پہ دیتے ہیں یا پراپرٹی ایسی جو ویسی آپ کی پڑی ہوئی ہے, بے شک وہ 1 کروڑ روپے کی پڑی ہے لیکن آپ کے استعمال میں نہیں ہے. نہ, اگر تو خریدتے وقت نیت کی تھی کہ اس کو رکھوں گا, بچوں کے کام آ جائے گی, یا کرائے پر دے دوں گا, تو زکات نہیں ہے. اگر یہ نیت کی کہ اس کو رکھ لیتا ہوں, ریٹ چڑھ جائیں گے تو بیچ دوں گا, یہ بیچنے کی نیت ہے, یہ مال تجارت ہے, اس پر زکات ہوگی. بے شک اس دوران وہ کرائے پہ ہے. کرائے پر اگر چڑھا دے گا تو نیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. کس نے نیت اس نیت سے لی تھی کہ بیچنے کے لیے لے رہا ہوں جناب میں, بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں اس کو میں خود رکھوں گا, اب زکات نہیں ہوگی. اب وہ خالی جگہ ہے, اب نہ تو اس کی ابھی بیچنے کی نیت ہے, بے شک ویسی ہی پڑی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہوگی. بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو اب اس پر زکات نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ رشتہ داروں کو زکات دیتے ہیں, اس کا بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کو بتانا نہیں ضروری, بلکہ نہیں بتانا چاہیے. عزت نفس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خدمت کے انعام تحفہ کے گفٹ کے دے دیں. مفتی صاحب لاسٹ کوشچن ہے میرا. ایک پارٹی ہے میری, میں نے اس سے پیسے لینے ہیں تقریباً 2 لاکھ کے راؤنڈ بورڈ. اب وہ سید نہیں ہے ہمارے کاغذوں میں, ہم جانتے ہیں اس کو کہ وہ سید نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے, اور مجھے کہا اس نے کہ مجھے وہ پیسے زکات میں چھوڑ دو. سید پر تو زکات ویسے حرام ہے. اب وہ بالکل وہی تو کہہ رہے ہیں نا, وہ سید ہے ہی نہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے. دیکھیں, نسب ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس کی تفتیش میں نہیں جا سکتے. اس کو تو آپ جواب دیں کہ جب آپ خود اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہو تو زکات کا مستحق تو آپ ہوئے نہیں. میں نے اس کو یہی کہا ہے, اس نے کہا جی میری والدہ جو ہیں وہ سید ہیں اور میرے والد صاحب سید نہیں ہیں. نسب باپ سے چلتا ہے, بیٹوں ماں سے نہیں چلتا, سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کی. تو مطلب ہم ان سے امام حسنین رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ ماں سے چلا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں چلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شادی اور کی تھی بعد میں, ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ الوی کہلائے, سید نہیں کہلائے. لیکن زکوٰۃ کے اندر صرف سید ہونا ضروری نہیں ہے. الوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, عباسی کو بھی نہیں دے سکتے, ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے. جو بھی بنو ہاشم ہوگا زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو مطلب میں ان کو زکوٰۃ میں چھوڑ سکتا ہوں پیسے, کیونکہ وہ سید تو نہیں نا. چھوڑنے پر میں نے گفتگو کی ہے کس طرح چھوڑنا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جتنا اچھا آپ کا بیان تھا, مجھے لگتا نہیں کہ کچھ زیادہ کوشچن ہیں. میں ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے گوجرانوالہ میں آئے اور ہم سب کو اتنی اچھی تعلیمات دیں. میرا بس ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ ایک زکوٰۃ ہے, ایک صدقہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیفرنس کر دیں, بس اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. بہت اہم سوال ہے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک صدقہ واجبہ اور ایک نفلی صدقہ. ایک صدقہ اور ایک نفلی صدقہ. جو آپ خیرات کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, جہاں زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری نہیں وہاں خرچ کرتے ہیں, چیریٹی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, وہ سب نفلی صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور صدقہ واجبہ جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. صدقہ واجبہ کی کئی قسمیں ہیں. تو زکوٰۃ صدقہ واجبہ کے نیچے آتی ہے. صدقہ واجبہ کے نیچے آتی ہے. بھئی جو صدقہ فطر ہے وہ بھی صدقہ واجبہ ہے. کیا ہے؟ ایک حاجی نے غلطی کی, مثال کے طور پر اس نے یوں احرام باندھنے کے بعد بال جو ہے وہ خارش کی, بال گر گئے, اس پر 1 مٹھی صدقہ یا 1 صدقہ فطر دینا ہوگا. یہ بھی صدقہ واجبہ ہے. زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے. کسی نے نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے فقراء پر خرچ کروں گا, یہ بھی صدقہ واجبہ ہے. کسی نے قسم توڑ دی, قسم کھائی تھی اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا, وہ قسم توڑ دی, گھر میں داخل ہو گیا.
कसम के हवाले से हदीस में बयान किया गया कि बाज जगह ऐसी होती हैं वहां कसम तोड़ने की फजीलत है। मिसाल के तौर पर कोई कसम खा ले मैं अपने अब्बा जी से बात नहीं करूंगा, बात करे और कफारा दे दे। अब कफारा क्या होगा? 3 तरह के कफारे होते हैं, तीनों चॉइसेबल है, आप जो चाहे दे दें। सबसे आसान ये है कि 10 सदका फितर देने पड़ेंगे। कितने? यानी 1000 रुपये आज के हिसाब से। देखिए उसके देने का एक खास तरीका है कि रोजाना एक शरीफ फकीर को 1 सदका देगा। तो सदकाए वाजिबा की जितनी भी किस्में हैं, हाँ वो कसम तोड़ने का सदका हो, नजर का सदका हो, हज उम्रे पर निकाला जाने वाला सदका हो, सदका फितर हो, ज़कात हो, इसमें एक बात मुश्तरक है कि मुस्तहिक के ज़कात को ही देंगे, बस गनी को नहीं दे सकते, साहिब हैसियत को नहीं दे सकते। दूसरा सदका होता है नफली सदका। जैसे हमारी जो कुर्बानी है ये नफली सदका है, खुद भी खा सकते हैं, हम सबको खिला सकते हैं। जो अकीका हमारा है, हम बच्चे का अकीका करते हैं, ये भी सदका है, उसकी सेहत उसकी जान के बदले वो दिया जाता है। तो ये सब खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, किसी को खिला भी सकते हैं। नफली जो सदका होता है इसमें अमीर गरीब सब पर खर्च हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि वो गुरबा पर खर्च हो। तो यूं सदके की 2 किस्म है, सदका वाजिबा और सदका नाफिला। आमतौर पर जो बीमार हो गया और चलो जी बकरी काट दो, मुर्गा काट दो, ये सब नफली सदके होते हैं। जी मेरा ये सवाल है कि अक्सर मैं मार्केट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये कपड़े वाले या दूसरे कारोबारी लोग जो होते हैं, वो जब कस्टमर चीज उधार मांगता है तो वो कहता है 1 माह बाद दूंगा पेमेंट, वो कहता है इतना पैसा लगेगा। वो अपने हिसाब से ना अपने दिल में सोच लेता है कितने का है, वो कहता है मैं 3 माह का उधार करूंगा। वो 3 माह में उसकी पेमेंट ज्यादा हो जाती है या 2 माह में उसकी पेमेंट ज्यादा हो जाती है, कैश में उसकी पेमेंट कम होती है, कैश में उसकी पेमेंट कम होती है। क्या वो कैश में और उधार करने में वो जो माह का टाइम लेता है 2 या 3 माह का, वो सूद के दायरे में जाता है या नहीं? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, रखिए। हर इतवार को मगरिब की नमाज के बाद, कराची और यहाँ के मगरिब में वक्त फर्क होता है, तकरीबन 20-25 मिनट का फर्क होता है। कराची में जो मगरिब का टाइम होता है उससे आधा घंटे बाद मैं एक प्रोग्राम करता हूँ लाइव, अहकाम तिजारत। अगर आप हजरात वो देखते रहेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तकरीबन 40 से 50 मिनट का ये प्रोग्राम होता है और 2010 से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। नगद सस्ता, उधार महंगा बेचना जायज है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हां एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, बार्गेनिंग करते वक्त आप रेट दें कि जी 1 महीने के उधार के इतने पैसे होंगे, 2 के इतने, 3 के इतने, 6 के इतने। लेकिन जब सौदा होने लगे एक रेट पर सौदा हो कि भाई उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, आपने उसको रेट दे दिए। अब वो अगर 6 से 8 महीने भी कर देता है, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कारोबारी दुनिया में ये होता है कि जी आपने तो 1 महीने के उधार पे लिया था माल, पैसे 4 महीने बाद दे रहे हो, अब वो पैसे तो लगाने होंगे आपको। पहले जो आप इजाफा कर रहे थे वो इजाफा माल के बदले था। भाई एक मकान है कार्नर का, उसके पैसे कुछ और होते हैं, भाई वो भी 5 मरले का, और वही 5 मरले का मकान गली में हो, उसके पैसे कुछ और होते हैं। तो तरजीहात में फर्क होता है ना। आपकी मर्जी, आपका पैसा फंस रहा है, आपने वो माल नगद में उसकी अलग कीमत लगाई, उधार में अलग लगाई, महीने की उधार पर अलग, 6 महीने की उधार पर अलग। अब आप जो भी इजाफा कर रहे हैं बार्गेनिंग है, ये माल के बदले में कर रहे हैं। जब सौदा डन हो गया तो माल की कीमत अब बढ़ नहीं सकती। अब जो आप इजाफा लेंगे वो टाइम और पीरियड का लेंगे, वो सूद हो जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, इसी से मिलती जुलती सूरत सौदा हो जाता है, सौदा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर चावल किसी ने बेचे 2 लाख रुपए के, डील कैंसिल होगी, सामने वाला कहता है जी रेट में तो कमी ज्यादती होगी, मुझे डिफरेंस दो, तो ये भी सूद हो जाता है। मुफ्ती साहब की खिदमत में ये अर्ज है कि जिस पर ज़कात वाजिब हो वो ना देने की कुछ वईदें भी इरशाद फरमा दें। कारून का खजाना, एक मुहावरा है ना, कारून का खजाना। कारून के पास इतना माल था, एक कुरान ने बयान किया है वाकया पूरा ना, इतना माल था
कि गधे और खच्चर पर चाबियां लादी जाती थी, चाबियां, और वो चाबियां चलती थी साथ में, इतना खजाना था। जब अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इस माल पर ज़कात निकालो, कहना मेरा माल क्यों निकालूं? अल्लाह ताला ने उस माल समेत उसे जमीन में धंसा दिया। तो कारून का खजाना तुम्हें मिल गया है, कारून का खजाना तो नहीं मिल गया, ये मुहावरा इसीलिए बना है कि वो जमीन में दफन है आज तक वो खजाना, और लोगों का मुहावरा बन गया कि चलो ढूंढो भी उसको। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आया और उसने इनकार किया, मैंने पूरी गुफ्तगू जो आज की है, आप समझ सकते हैं कि ज़कात देने में कितनी शरीयत ने रियायतें रखी हैं कि इस चीज को भी शामिल नहीं करना, इसमें भी नहीं करना। सिर्फ 6 चीजों पर ज़कात है बस, हमारी और किसी चीज पर ज़कात नहीं है। वो भी कर्जे को भी निकालना है, और साल में जो पूरी रोलिंग होगी उसको भी शामिल नहीं करना। वही तो बहुत सारी हैं कि यही जो जेवरात है ये मतलब कि तोक बन जाएंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत फरमाए और अपने अजाब से हमें महफूज फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ताहिर अस्सलाम। महमूद डीसी कॉलोनी गुजरांवाला कैंट तो अर्ज कर रहे हैं। माशाअल्लाह। हजूर मेरा ये सवाल है कि साडा गोल्ड का कारोबार है, उर्दू में कर लेंगे तो जो हमारे गोल्ड में नाजरीन चैनल पे देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा। हमारा गोल्ड का कारोबार है। जी जी। तो कुछ लोग हमें एडवांस में रकम जमा करवा जाते हैं कि जी ये हमारा 2 लाख जमा कर लें, 2 महीने बाद 6 महीने बाद हम कोई चीज़ बनवा लेंगे। तो क्या वो पैसे जो हैं वो हमारी मलकियत हो गई, उस पर हम ज़कात देंगे, या वो पीछे वाला मालिक जो है वही अदा करेगा? बहुत बुनियादी सवाल किया, और मुझे सवाल सुन के खुशी यूं हो रही है कि आप हजरात ने मौजूद समझा है, जब भी उस पर सवालात बन रहे हैं। इस सवाल का ताल्लुक इस बात पर है कि ज़कात देनी होती है अपने माल पर। किस पर देनी होती है? मेरे पास एक केस आया हुआ है, और मैं आने से पहले जो आखिरी दिन जो मैंने वर्किंग की है ना, उस केस पर की है। एक बंदे ने किसी कंपनी से गाड़ी बुक करवाई, कंपनी ने 2 महीने लेट कर दी। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ कि जनाब अब आप जो है वो इसको इतने पैसे वापस करेंगे, इतने पैसे वापस करेंगे। तो वो बंदा हमारे पास आया कि ये पैसे जो कंपनी मुझे वापस कर रही है, कोई 25-30 हजार रुपए, ये सूद है या मेरे लिए जायज है? अब इस मसले की बुनियाद थी इस बात पर कि इनके दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ था। ये वही एग्रीमेंट हुआ था जो एक बिल्डर के साथ होता है। मैन्युफैक्चर जो होता है, मेकिंग जिस काम में पाई जाती है, उसको ऑर्डर दिया जाता है ना कि आप 1 कंटेनर गारमेंट्स का बना दो, 1 कंटेनर ये बना दो। बिल्डर जो है वो फ्लैट बनाकर देने का एग्रीमेंट करता है, सुनार जो है वो जेवरात बनाकर देने का एग्रीमेंट करता है। तो उसने एग्रीमेंट क्या किया था? गाड़ी बनाकर देने का एग्रीमेंट किया था। तो जो रकम उसने दी वो कर्जा थी या मिल्कियत में आ गई थी? कर्जा थी तो कर्जे पर तो नफा नहीं ले सकता वो। तो अब आपके मसले पर ही नहीं, हम सब मसलों पर गुफ्तगू करते हैं। जो पैसे आपने बिल्डर को दिए, फ्लैट खरीदना है, डाउन पेमेंट दे दी, शरीयत कहती है कि ये रकम आपकी अब नहीं रही। वो अगरचे कि आपको 5 साल में डिलीवरी देगा। जो रकम आप जमा करवा चुके वो रकम उसकी है, उसकी ज़कात उसने देनी है, आपने नहीं देनी। इसी तरीके से फर्नीचर के अंदर भी ये होता है कि जनाब लोग ऑर्डर देते हैं, फिर माल तैयार किया जाता है, तो ये थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाता है। तो जहां भी ऑर्डर पर माल तैयार करके देना होता है और इस मद में पैसे लिए जाते हैं, वो उस बंदे की मिल्कियत में आ जाते हैं जो ऑर्डर तैयार करेगा। तो आपने भी जो पैसे लिए हैं आपकी मिल्कियत में आ गए, ज़कात आप देंगे, फायदा भी तो आप उठा रहे हैं। कर्जे में ऐसा नहीं है, आपने किसी को कर्जा दिया तो वो आपकी मिल्कियत है, अगर कि वो फायदा उठा रहा है। बाज लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं जी कर्जा मैं दे रहा हूं, इसकी ज़कात आप निकालेंगे। नहीं, कर्जा एक ऐसी रकम है जो सवाब के लिए दी जाती है, उस पर कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, ज़कात आप ही निकालेंगे। ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। देखिए ऑर्डर तो कैंसिल उस वक्त भी होता है ना कि आपने मिसाल के तौर पर कोई राशन खरीदना था, सौदा कर लिया, कुछ पैसे भी दे दिए, यहां मेकिंग तो नहीं पाई जा रही ना, वो चीज उसके पास मौजूद है, ऑर्डर तो यहां भी कैंसिल हो जाता है, वो पैसे वापस आ जाते हैं।
دیکھیں یہ معاملہ کہاں پیچیدہ ہوگا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی تھی یکم محرم کو، اور یکم محرم کو یہ معاملہ ہوا تو پیچیدہ ہو جائے گا. ایک دن پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ دیکھیں گے. جب دوران سال ہوا تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، رقم دوبارہ اس کی ملکیت میں آ گئی. 52.5 تولہ چاندی کا نصاب زکوٰۃ کا موجود ہے، لیکن دوسری طرف بی سی کی رقم کا قرضہ بھی اس کے اوپر موجود ہے، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ قرضہ جو ہے وہ ہمیشہ نکالیں گے. قرضہ نکال کر حاجت اصلیہ نکال کر، پہلے سن لیں، قرضہ نکال کر حاجت اصلیہ نکال کر باقی کیا بچتا ہے وہ دیکھیں گے. باقی اگر اتنی اماؤنٹ نہیں بنتی جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس میں دوسرا سوال اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے امیر سمجھے جانے والے لوگ اوپر زکوٰۃ بعض اوقات نہیں ہوتی. بھئی میں نے مثال عرض کی نا، کسی نے 2 کروڑ کا فلیٹ بک کروایا ہے تو 2 کروڑ کا مقروض ہو گیا تو اس کے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے پیسے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. مطلب رہن سہن بھی اچھا ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، لیکن بی سی کا قرضے کی وجہ سے اس کو مائنس کریں گے تو دیکھیں شریعت نے جو آسانی دی ہے وہ آسانی برقرار رہے گی. ایسے تو کنٹینیو بی سی چلتی ہے. میں عرض کرتا ہوں بی سی کو چھوڑ دیں، بی سی کو چھوڑ دیں. آپ ایک آدمی کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، وہ جناب پیسے جمع کرتا ہے، کھاتا ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے، ٹور پہ چلا جاتا ہے. جب زکوٰۃ جس دن فرض ہوتی ہے وہ دن آتا ہے، اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو رہن سہن تو بڑا اچھا ہے. زکوٰۃ اسی وقت بنے گی نا جب زکوٰۃ کی شرائط پائی جائے گی. تو شریعت میں آسانی ہے. تو نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، خبر ان کی ہے جن سا ہے نہ صادق نہ امی کوئی، خبر ان کی ہے جن سا ہے نہ صادق نہ